बुनियादी तौर पर आफताब इकबाल झगड़ालू शख्स नहीं है, लेकिन किसी को अगर जवाब देना हो तो फिर ठोक कर जवाब देते हैं। बहरहाल उनको कुछ लोग मुतकब्बर और रौनक वाला शख्स भी कहते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। नवाए वक्त में वो कॉलम लिखा करते थे तो कभी कभी उनके साथ मुलाकात हो जाया करती थी। आफताब इकबाल का आपने नाम सुना होगा। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, कॉमेडियन हैं, कॉलम भी लिखते हैं, सहाफ़त से उनका तल्लुक़ है। वो समझते हैं, उनका दावा ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले वो शख्स हैं। इसी तरह से उनका ये भी दावा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई शायर है तो उनके वालिद ज़फ़र इकबाल साहब हैं। ज़फ़र इकबाल साहब एक दौरे पर भारत गए। वहाँ पे किसी ने कह दिया कि जनाब आपके क्या कहने, आपकी शायरी के क्या कहने, आप तो मिर्ज़ा गालिब के पाए के शायर हैं। और उसके बाद ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से इसका हवाला दिया जाने लगा और वो वाकई अपने आप को गालिब जितना कम अज़ कम बड़ा शायर तो समझते हैं। और कुछ लोग तो उनको ये भी बावर करवा देते हैं कि आप गालिब से बड़े शायर हैं। बहरहाल आफताब इकबाल साहब, उनका गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कि किस तरह से सुहेल अहमद के साथ थोड़ा सा झगड़ा चला था। बुनियादी तौर पर आफताब इकबाल झगड़ालू शख्स नहीं है, लेकिन किसी को अगर जवाब देना हो तो फिर ठोक कर जवाब देते हैं। बहरहाल उनको कुछ लोग मुतकब्बर और रौनक वाला शख्स भी कहते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। नवाए वक्त में वो कॉलम लिखा करते थे तो कभी कभी उनके साथ मुलाकात हो जाया करती थी, लेकिन उनके दोस्त जिनका उनके साथ हमेशा वास्ता रहता है, राब्ता रहता है, वो बेहतर बता सकते हैं कि ये कितने मुतकब्बर हैं, कितनी इनमें रौनक है, कितनी फ़रौनियत है। बहरहाल जहाँ तक मैंने आफताब इकबाल को देखा है, जांचा है, परखा है, जितनी उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि वो मुतकब्बर हों। बहरहाल जब आप किसी को छेड़ते हैं तो फिर बकरी को भी छेड़ा जाए तो वो भी कोई ना कोई रद्द अमल तो देती है। उनके बारे में सुहेल अहमद की तरफ से जो कुछ कहा गया था, फिर आफताब इकबाल का जवाब देना बनता था। इस पर हमने एक विला किया था, भांडों की लड़ाई। बहरहाल ये भांड हैं या नहीं है, मैं नहीं समझता कि भांड होंगे। बहरहाल जिस तरह से जो लोगों को हंसाते हैं, जिस तरह से वो खुशियां बांटते हैं, भांड भी यही काम करते हैं। और भांड अगर किसी को कह दिया जाए हंसाने वाले को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कहने पर कोई ऐसा बंदा जो लोगों को हंसाने का, लोगों को मुस्कुराने का और लोगों में खुशियां बांटने का काम करता है, उसको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी होगी। आफताब इकबाल की बात कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले प्रोड्यूसर हैं, कॉमेडियन हैं, या जो भी कहा जाए। वो आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोग्राम। पहले कई टीवी चैनल्स पर उनके मज़ाहिया प्रोग्राम चलते रहे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हवाले से अपने इंटरव्यू में बातें की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। इंटरव्यू तो खैर वीडियो वाला चल गया, हम आपके सामने उनकी की गई हुई गुफ्तगू, जो कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, वो आपके सामने रखते हैं एक रिपोर्ट की सूरत में। लेकिन थोड़ा सा इस पर तबसरा हम पहले भी कर लें। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया न्यूज़ से अपना आगाज़ किया प्रोग्राम का तो मेरी तनख्वाह 5 लाख रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन उनके जो मालिक उनके मियां आमिर हैं, उन्होंने पहली तनख्वाह 2.5 लाख रुपए दी और उसके बाद फिर उनकी तनख्वाह 5 लाख कर दी गई। 15 लाख तक यहाँ पे रहे। उसके बाद जियो में चले गए। जियो वाले 15 लाख देते हुए रोने लगते थे। तो आफताब इकबाल कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि सलाम है, आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, लेकिन उन्होंने मुझे जियो से नहीं जाने दिया। मेरी तनख्वाह 15 लाख से 25 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। इसमा में वो कहते हैं कि जो लास्ट मैंने अपने में प्रोग्राम खुद बनाता हूँ, फिर मैं बेचता हूँ, तो मैंने समा को जो आखिरी प्रोग्राम बेचा था वो बेचा था 5 करोड़ का, 4 करोड़ 40 लाख। बहरहाल 5 करोड़ के करीब हो गए। 2.5 लाख से सफ़र शुरू किया और 5 करोड़ तक पहुँचे। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की, फ़नकारों की, हुनरमंदों की बड़ी इज़्ज़त होती है, बड़ी इज़्ज़त अफजाई होती है। अगर आप में टैलेंट हो, आप में अहलियत हो, तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कमा सकता है। बहरहाल उनके पास एक हुनर है, उनके पास एक कमाई करने का ज़रिया है जिसको वो बुरे कार ला रहे हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, वो एक रिपोर्ट की सूरत में शुरू से आखिर तक आपके सामने रखता हूँ। इसमें कोई चीज़ें आपको रिपीट होती हुई भी नज़र आएंगी। बहरहाल आफताब इकबाल की तरफ से जो कुछ कहा गया, वो आम लोगों के लिए भी जो कुछ कर गुजरने का अज़म रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हौसला मंदी का सबब होगा। मुलाहिज़ा कीजिए रिपोर्ट आफताब इकबाल ने अपने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा। 2.5 लाख से मेज़बानी शुरू की, 2.5 करोड़ तक पहुंचा। टीवी मेज़बान, कॉमेडियन,
کالم نگار آفتاب اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ٹی وی میزبان رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے پہلی بار کھل کر اپنی تمام کمائی کے حوالے سے بات کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے مزاحیہ ٹی وی پروگرام کا آخری بار تقریباً 2.5 کروڑ روپے معاوضہ لیا تھا۔ آفتاب اقبال کے مطابق انہوں نے ماہانہ 5 لاکھ روپے کے معاوضے کے عوض دنیا ٹی وی پر حسب حال پروگرام شروع کیا، لیکن آغاز میں انہیں معاہدے سے کم یعنی 2.5 لاکھ روپے دیے گئے۔ بعد ازاں دنیا ٹی وی کے مالک نے انہیں ماہانہ 5 لاکھ روپے کے حساب سے معاوضہ ادا کیا اور پھر وہی رہتے ہوئے ان کا معاوضہ ماہانہ 15 لاکھ روپے تک جا پہنچا۔ مذکورہ ٹی وی چینل کو چھوڑ کر جب جیو نیوز پر مزاحیہ پروگرام خبرناک شروع کیا تو ماہانہ 15 لاکھ روپے دیتے ہوئے بھی چینل مالکان رو رہے تھے۔ جب وہاں سے چھوڑنے کی بات کی تو ان کا ماہانہ معاوضہ بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دیا گیا، جو مسلسل بڑھنے کے بعد ماہانہ 70 لاکھ روپے تک پہنچ چکا تھا۔ بعد ازاں کچھ عرصے کے لیے 92 نیوز پر کام کرنے کے لیے گیا، پھر انہوں نے ایکسپریس ٹی وی جوائن کیا، جہاں انہیں ماہانہ 75 لاکھ روپے معاوضہ دیا جانے لگا۔ ایکسپریس میں ان کا معاوضہ بڑھتے بڑھتے ماہانہ 1.25 کروڑ تک جا پہنچا اور انہوں نے ہر ٹی وی چینل کے ساتھ اچھے پروگرامات کیے، متعدد شاگرد اور کامیڈین پیدا کیے۔ بعد ازاں انہوں نے سماعت ٹی وی کو مزاحیہ پروگرام بنا کر بیچنا شروع کیے۔ اب وہ ملازم نہیں بلکہ پروڈیوسر بن گئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے پروگرام کے پیسے زیادہ لینے شروع کر دیے۔ آفتاب اقبال نے دعویٰ کیا کہ آخری بار انہوں نے سماعت ٹی وی کو 1 ماہ کے پروگرامات 2 کروڑ 40 لاکھ یعنی 2.5 کروڑ میں فروخت کیے۔ یوں آفتاب اقبال شاید پاکستان کے سب سے بڑے معاوضہ لینے والے پروڈیوسر، اینکر اور جو بھی آپ ان کو کہہ لیں کامیڈین بن چکے ہیں۔ آفتاب اقبال میں کوئی سرخاب کے پار نہیں لگے ہوئے کہ ٹی وی چینلز ان کو کروڑوں روپیہ معاوضہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ٹی وی چینل ان کو 5 کروڑ معاوضہ دیتا ہے جیسے سما والے ہیں، تو ان کی جو پروڈکشن ہے، ان کی جو سیریل ہے، ان کے جو پروگرام ہیں، اس سے وہ 10 کروڑ روپیہ کم از کم کماتے ہیں۔ اگر جیو والے ان کو 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے پروگراموں سے اشتہارات کی مد میں کروڑوں روپیہ کماتے تھے۔ ٹی وی مالکان یا جو بھی کاروباری لوگ ہیں، کسی پر وہ دان نہیں کرتے، احسان نہیں کرتے، بلکہ پہلے ان کو اپنے کاروبار سے سروکار ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ دینے میں پھر وہ بخل نہیں کرتے۔ جب ان کو اچھی پروڈکشن مل جاتی ہے تو آپ نے آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے رپورٹ سن لی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا مزاح کا سفر شروع کیا، ٹی وی پر آئے اور ٹی وی پر انہوں نے کس طرح سے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ بنیادی طور پر وہ تو ایک کالم نگار تھے، ان کے کالموں میں بھی مزاح ہوتا تھا تو اس کو انہوں نے کیش کروایا، آگے چلے گئے اور پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ کامیابی حاصل کی۔ تو آفتاب اقبال عام شخص کے لیے، عام پاکستانی کے لیے جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، عزم رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آفتاب اقبال کا کردار اور ترقی ایک مشعل راہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔